ओम गुरुभ्यो नमः। आमे समस्त जदि आम जीवन को गभीर भाव में निरीक्षण कर देखा चेष्टा करवा, प्रत्येक मनुष्यर जीवन में 24 घंटा समय को आम निर्धारित करें। से 24 घंटा भितर जदि आप निजर दिनचर्या को देखिए, भावतु कौन समय रे आप भारी शांति रे आनंद रे तृप्त रे रहंती, कौन समय आपन को अधिक सुख दिए, आनंद दिए। निजर जीवन चरित्र को निजे तर्जमा कले ए कथा को धरी पारिबे किंबा बुझी पारिबे। जो समय हम समस्ते सोई थाउ हजे मजिगिरी सोई पड़ीचे, ये संसार दृश्यमान होनी, मन मनन चिंतन करनी, मन शांत अच्छी, मन स्थिर अच्छी, मन मौन अच्छी, तो शोई पड़ता समय देखो केते शांति लगुच, केते आनंद लगुच। निद्रा अवस्था को शास्त्र रे आनंदमय कोशा कह जाए। आनंदमय कोशा माने आम आनंद अवस्था रहूचे, कौन से चिंता नहीं, दक नहीं, भय नहीं, भविष्यतर कौन सी योजना नहीं, भूतकाल हरइंतिबा कौन सी कष्ट जंत्रणा नहीं, केते शांति रे सोचे। तो ए अनुभव प्रमाण आनंद आम भितर अच्छी, आनंद निज स्वरूप अच्छी। आत्मा को सच्चितानंद स्वरूप कह जाए। सत चित आनंद स्वरूप, आत्मा सत्य, आत्मा चैतन्य स्वरूप, आत्मा आनंद स्वरूप, आ से आत्मा आप निजे। ये चर्चार एक गभीर कथा को आशा कर धरी पारे। आनंद आम स्वरूप थाई आमे कस्तूरी मृग परिका आनंद को बाहर खोजुचे, भौतिक वस्तु पदार्थ रे खोजुचे, अजाणत रे दुखित होचे। तो आज ठारू आमे चेष्टा करिबा आम दैनंदिन जीवन रे आमे किछि त्रुटि करूचे, अजाणत रे अजाणत रे आमे सोशल मीडिया रो शिकार हिंकरी, अन्यक प्रलोभ रे आसिकरी, संगतिर दोषरू बुझिपारते अनेक कारण आम कि भूल जिनस को आचरण करिबा इंद्रिय सुख पाए मन इंद्रियर दास ही जाई थाउ। तो आज ठार आम प्रतिदिन आम जीवनचर्या कौन आम सब त्रुटि करुचे, जहाँ को आम सुधारी पारे आम निजर सच्चिदानंद स्वरूप रही पारिबा, जीवनर आनंद को रस को नहीं पारिबा, से विषय रे आम चर्चा हबा। गोटे गोटे विषय को आम चर्चा हबा धीरे धीरे। आज आसतु सर्वप्रथम आम चर्चा ही बुझा। सकाଳେ आम उठू उठू अनेक लोक बेड टी पीउछंती, चाहा पीउछंती, किए कॉफी पियंती। प्रथमे ताको त्याग करिया पड़िबो, बेड टी को त्याग करिया पड़िबो। आपन कहबे बेड टी को काई त्याग करिबा, कौन से क्षति अच्छी? देखो आम चीनी खाऊचे, चीनी बहुत डेंजरस जिनस, आपन हाड़ को तरल देव। बुझिपारते चीनी आपन शरीर में विभिन्न कुप्रभाव पकई थाए। द्वितीय जो क्षीर आप आजकल पीउछंती, से क्षीर रे विभिन्न प्रकार आड़ू साड़ुआ जिनस मिश्रित होउछि। क्षीरर डेंसिटी को बढ़ावाई, क्षीर भितर जो लहणी अंश को बढ़ावाई, क्षीर धीरे आप जानते कि नहीं यूरिया दि जाऊँगी, क्षीर धीरे किरोसिन पकई नौसंती, क्षीर धीरे सर्प गुंड मिसई नौसंती। हाँ आप देखिले कथा तर्जमा करें। प्रथम। द्वितीय आप कहे मु तो गाँव रे अच्छी, गाँव रे क्षीर खाऊँची, घरे आम पाखे क्षीर अच्छी, भल क्षीर। देखो आजिकल जो पशु आहार रे भी किछि स्टेरॉइड मिसा जाउछि। पशु आहार रे दिन थिला गाई गोरु माने जाइकरी घास चरुथिले, सबुज पत्र खाउथिले, किंतु आज से माने घरे बंधा होकर अच्छे, तांको आमे चोकड़ आनिक दौचे, चोकड़े भी आड़ू साड़ू जिनस मिसई नौसंती, किछि गो खाद्य को आनी दौचे, ता देहरे भी लोभरे पड़िक आम दुग्ध उत्पादन को बढ़ावाई किछि आड़ू साड़ुआ जिनस अप्राकृतिक जिनस को मिसई नौचे। गाय मानक इंजेक्शन दि जाऊँगी, इंजेक्शन दिया होकरी तांको दुग्ध उत्पादन को बढ़ावाई किंबा अधिक आमे लोभरे पड़िक गाय मान को इंजेक्शन दौचे। तो ये सबूर प्रभाव
କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କ୍ଷୀର ଛୋଟ ପିଲା ପିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ଯିଏ ଚୋବେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଢୋକି ପାରନ୍ତିନି, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ମାତୃସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛେ କି? ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଏପରିକା କ'ଣ ବା ନାମ ଦେବା ଦାନବ ରୂପକ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ପଶୁର କ୍ଷୀରକୁ ଦୁଇଁକିରି ପିଉଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସଂସାରରେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ମାନେ ବାଛୁରୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଏ, କୁକୁର ତା ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଏ, ବିଲେଇ, ଏମିତି ସବୁ ଯେତିକ ସ୍ତନଧାରୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଝା କ୍ଷୀରକୁ ଯେଝା ପିଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଅଧିକ ଶରୀରକୁ ବଳଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁର କ୍ଷୀରକୁ ଆଣିକରି ଆମେ ପିଉଥାଉ। ତେଣୁକରି କ୍ଷୀର ବି ଆଜିକାଲି ଦୂଷିତ ଯେହେତୁ ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁଜ ପତ୍ରରେ, ଫଳରେ, ପନିପରିବା ମାନେ ବାଇରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ହେଇଥିବ, ସଜନା ଶାଗରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆ ଦେହରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁକରି ଚାହା ଦେହରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ କ୍ଷୀର ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାହାକୁ ଆମେ ଚାହା ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଚାହା ଗୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆସାମ ଯିବେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବିଦେଶକୁ ସେମାନେ ପଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁଆ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାହା ପାଉଡ଼ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିକିରି ସିଝାଇକି ତାକୁ ବାଟିକିରି ତାକୁ ଚାହା ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିଛି କେମିକାଲ୍ସ ବି ତା ଦେହରେ ଦିଆ ହୁଏ। ଚାହା ଦେହରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକୋଟିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ପାଇଁ ଟିକେ ହାର୍ମଫୁଲ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚାହା ପିଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନା ଜାଗୃତ ହେଇଥାଏ, ଏକ ସୁଖପ୍ରଦାୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚାହାକୁ ଆମେ ପିଉଥାଉ। ତ ଦୟାକରି ଚାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚିନି ପଶିବନି, ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ପଶିବନି, ଆଉ ନିକୋଟିନ୍ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କନଷ୍ଟିପ୍ୟୁସନ୍ କମିଯିବ, ଝାଡ଼ା ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣ ମଳତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାହା ବି ଆଜ୍ଞା ଏକ ନିଶା। ଯିଏ ଚାହା ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହା ନ ମିଳିଲେ ଭାରି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ସାଧନା, ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିକରି ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଟିକୁ ପିଉଛେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏହିପରିକା ଆଗାମୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଆଚରଣକୁ କୁପଦାର୍ଥକୁ ଆଚରଣ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମ ଆଚରଣରେ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ବୁଝିବା, ଆଚରଣ କରିବା। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ, ଏକ ମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ମନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସାଧନା ସଫଳ ହେବ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ। ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।